आसनसोल में तृणमूल का विक्षोभ जुलूस, भाजपा को टीएमसी की कड़ी चेतावनी। आसनसोल फॉर्म 7 जमा करने को लेकर बीते कल आसनसोल एसडीओ कार्यालय के सामने भाजपा और टीएमसी के बीच हुए भारी हंगामे के विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। कल की घटना के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए थे, जिसके विरोध में आज टीएमसी की ओर से आसनसोल अदालत के सामने एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। रैली में शामिल प्रमुख नेता, इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे वसीमुल हक, डिप्टी मेयर आसनसोल नगर निगम, गुरदास चटर्जी एमएमआईसी, पूर्णेंदु चौधरी नेता टीएमसी, रबीउल इस्लाम नेता टीएमसी, महेश भगत अध्यक्ष हिंदी प्रकोष्ठ आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1। भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। रैली के दौरान टीएमसी नेताओं ने भाजपा की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। एमएमआईसी गुरदास चटर्जी ने कल की घटना पर कटाक्ष करते हुए कहा, कल फॉर्म 7 जमा करने के नाम पर भाजपा ने जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। भाजपा हजारों की संख्या में फॉर्म 7 लेकर आई थी ताकि वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने इस साजिश का विरोध किया तो भाजपा के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। टीएमसी की चेतावनी। गुरदास चटर्जी ने भाजपा को भविष्य के लिए सचेत करते हुए कहा कि वर्तमान में टीएमसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के निर्देशों का पालन करते हुए संयम बनाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भाजपा बार बार टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाती है और हमले करती है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। আপনারা জানেন গতকাল যে ফর্ম 7 মানে মানুষের নাম কাটার জন্য যেটা ফিল আপ করা কথা বলা হয়েছিল, সেই ফর্ম সমেত একটি গাড়ি ধরা পড়ে এবং সেই গাড়িকে আমরা থানায় পাঠিয়ে দিই। কিন্তু ধরেছিলাম বলতে পাবলিক সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তারা সবাই মিলে, উকিল যারা ছিলেন, লয়ার তারা ছিলেন, তারা সবাই মিলে সেই কালো গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে। তা আমরা তারই প্রতিবাদে আজ ডেপুটেশন দিতে যাব এসডিও সাহেবকে এবং তাতে আমাদের কর্মীরা কিছু আহত হয় আটকাতে যে, তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে এই ডেপুটেশন এসডিও সাহেবকে দিতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। पीछे रे। अरे तो भी सुन, अपने नहीं हट रही, अपना प्रोग्राम को देखने में ला रही है अपने। नहीं যে কজন উপস্থিত ছিল আমরা রক্ত দিয়ে তাদেরকে রুখে দিয়েছি। শুধু আমরা নয়, বাংলার সাধারণ মানুষ কালকে উপস্থিত থেকে এর প্রতিবাদ করেছে, এর প্রতিবাদের জবাব 2026-এর নির্বাচনে আমরা 250 আমরা মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত দালাল গণেশ কুমারের মাধ্যমে করার চেষ্টা করেছিল, আমি করজোড়ে প্রণাম করে সেই সব ছেলে মেয়েদের আমাদের যারা গাড়ি ধরা পড়ে এবং সেই গাড়িকে আমরা থানায় পাঠিয়ে দিই, কিন্তু অনৈতিকভাবে বিজেপির ছেলেরা আমাদের ছেলেদের উপর আক্রমণ করে। তো আজকের দিনে এই কোর্ট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বলতে চাই,
যে যদি আমরা কাজ চাইতাম তোমরা একটা লোকও ঘরে যেতে পারতে না, যেতে পারতে না। আজকে তার ভিড়ের প্রমাণ। আমরা চাই না যে কোন রকম অশান্তি, কারণ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে বদলা নয় বদল চায়। তাই আমরা এখনো শান্তভাবে বসে আছি। কিন্তু আমাদের যিনি নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উনি বলেছেন হালকা করে অল্প ডিজে সাউন্ড দিয়ে দিতে। আমরাও সাউন্ড দিতে জানি। এরপরে যদি কোনো রকম একটা ছেলের গায়ে আপনারা আক্রমণ করেন তাহলে ফুল সাউন্ডে ডিজে বাজিয়ে দেখিয়ে কিছু লোক 7 নম্বর ফর্ম নিয়েছিল আসানসোল কোর্টে লয়ার সহ সাধারণ মানুষ এবং আমরা যারা খবর পেয়েছিলাম তাকে এসে আটকেছি। এটাও সত্যি। যদি কালকে আমরা সবাই খবর পেতাম এবং দিদির কথা যেটা বদলাও যদি বদলা নিতে চাইতাম তাহলে কেউ একটা বিজেপি কর্মী এখান থেকে ফিরে যেত নাই। আমি যেটা বললো 7-এর জায়গায় 8 নম্বর ফর্ম ফিল আপ হতো বুঝেনি। এবং এই গণেশ কুমার ইলেকশন কমিশন যে মোদী বিজেপি ডাইরেকশনের উপরে কাজ করছে। আমি আসানসোলে জেলা